अंडा केम चलछि इटा कम भाई यार लुण ना तेल लुणी आमर आज रेसिपी आज आम रेसिपी कर चंदन भाई ट्रेडिंग बॉय आज रोसे अंडा फंडा करेंगे आज हाथ में रोसे हम आ बीटेक तो जानते कौन बीटेक आम चलती बीटेक जर्नी में आम आज रोसे चलती फास्ट टाइम अंडा तरकारी करुचु आ ये तो पूरा ता दुनिया रे अच्छी मोबाइल रे देखिए कटाकटी कर भाई आ छोट पिला भाई आस पियाज पियाज तरकारी हर्ष भाई बनाते पियाज तरकारी आज अंडा तरकारी पियाज तरकारी अंडा तरकारी भाई शुण ऊपर धरिकी कर आम पका भी करो हम खाई खाली खाइनु ना पानी पकाना ठीक है पानी पके रह आमर अशोक भोला करूछंती खेल सुखियो कोन आ मसला पियाज सिजु आमर सागर भाई এইটা আমার চিত্ত ভাই কেবে কাম করু না सब শোইবার লাগিছন্তি chandan.com খালি খাউছন্তি সেতবেলে দেখিলে হ্যাঁ কোথালে আর ততে পকালে দুটা দে সেটি কন্টিনিউটি ফোকাস করে কিছু নাই সব এই ফোকাস মানে এইটি ফোকাস আর কোন ରୋଷେଇ କଣ କଲା କହିଲୁ ପିଆଜ ପକେଇଲା ହଳଦୀ ପକେଇଲା ପାଣି ଦେଇଦେଲା ରସୁଣ ଅଦା ମସଲା ମସଲା କିଛି ପକେଇଲା ତୁ ଏଠି ଫୋକସ କର ସିଆଡେ ତ ଫୋକସ୍ ଅଛି ପୁରା ହାତ ଅଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି କୁହ ସର୍ଟ କରିଦେବୁ ନା ନା ପାଣି ଦରକାର ଆଉ ଉଠିବ ଫୁଟିବନି ତୁ ଆଣିକି ଦେବୁ ହଁ ଆଣିକି ଛୁଟି ପାଣି ପିଇ ଦେ ସେଠି ଖାଇବୁ ସିଆଡୁ ପାଣି ନାହିଁ ତମର ପରେ ଏଠି ପିଆ ଗଇ ନା ନା ନେ ପିଇ ଦେ ନେଇ ସେଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଇଲା ତ ପିଇବିନି ନା ରେ ଏ ପାଣି ନେଇକି ନେଇକି ତୁ ଆଉ ଥରେ ନେଇକି एकला स्मेलटा केमता अछि ठंडा है कि हमरा सुंगीबानी मीट मसला पड़िछि बासना हबनी अरे मो मान तो ठंडा है कि माने किछि स्मेल नहीं पानी तू कह के स्मेल लागे स्मेल लागे हमर टे डाबर रेड पेस्ट पकई दो कि रे नाली हे जीवो सत्तो टे पकई तो भोली जाय जीवो ओना पकईले लास्ट देखिया कोन पानी दे सुन कथा सुन पानी दे सिजी सब सिजीबा अरे गरम से लास्ट जीवो क्यों से मागु सुन दी लेट हेली अरे भाई तरकार तो आग सीझे लेट सी माने मागे कटे कि आ कुछ कहबन तो सिन देते न चलिबो ना ना से कथा नु तू कहू अंडा पके सब करिबु ना सेटा करि सार लास्ट में सेटा खाली पके घाटी दो करिया कटे के छै नै सी माने मागले रह हां पके दला गला भागियो अंडा भांगी जो बे मैं कहूं इन को घाट रह हां बेस पानी दे पका गरम मसला गरम मसला पक्का सब पके दियो घाटी दियो कोन मु तालच ब्लॉग को देखुची फोनटा पके दियो कि रे फोनटा पके दियो भला दारी आइटम बढ़िया टेस्ट बढ़ जियो ना चलछि ना चाची कोन चालछि कि रेडी टाइमर का 3 मिनिट 41 सेकंड किछि कुआउ भी नाही खाली मन इच्छा का बापूजी से खाली मु खाली सुनता गप खाता कड़े आज हम चल अंडा तरकारी शेष पोजिशन में पहुंच गई देखिए अंडा देखिए क्यों देखा ओ एक क्लास अंडा हमारा चंदन भाई हमारा सागर आ या कथा कहबे तो छाड़ियो अंड पालो हमारा चलछि एक आ तो के रोसे छिकिला र तेल के रास्ते पकोजी काया रहिबे त टिके तेल बोला तू तो सी घाटू से घाटू तो ब्लॉग के भल से कर दे ता मोटे देखे दे सही पड़ा अंडन भाई ही की पोजीशन में तो तरकारी कर दे देखबे घाटी यार मैं घंटे यार अच्छा अच्छा अरे मैं मो 3 वर्ष काल ट्रेनिंग नै घंटी हेली घाटी तो पारुनु अरे घंटी पारले अंडा भांगी जो सेते मो साइज रे करी घंटी बुझु ना 3 वर्ष में हॉस्टल रे अंडा तरकारी चल फास्ट एक रेसिपी हम चल अंडा ये भाई पास्ता वाला देखाली मते को अरे ये गरम मसला काटिया फेंटी कौन हाथू भी हाथ रो पकड़ा तू पानी दे सिझे की तो दई दो रे जी जाला ना रे पानी दे 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 पानी ना एते पानी मसला था सेती पानी कमे लेउ जमा आ पका दी हम सियाज ना तरकारी अछि प्लस डाली भी अछि हमर से तरकारी मानी अरे किछि नहीं सब अब टेंशन नहीं रे मो अछि भाई अछि माने किछि तो तू केतरा बेला टाइम हमर दबा सुन सुने एतिया घंटी पांडा डी गले मर दे मातला पर गाड़ी खायो भाई अछि टेंशन नहीं एक क्लास लागियो पानी अब टिके दिन कथा तू तू सुन तू किछि कोन सुन
अंडा खाइबा ପାଇଁ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଧା ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାଳକ ଏପଟେ ପାଗଲା ହେଇଗଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ବୋଲି ଆମେ କରିକି ପାଗଲା ହେଇଗଲେ ଏପଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପାଖରେ ବସି ବାପ ଖାଇବେ ଆକ ନାକ ସଡ଼ 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 ହେଲାଣି ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ପାଗଲା ଡାଲି ତରକାରୀ ପିଆଜ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଶୁଣେ ସେଠି ଦେଖେଇ ଦେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ ଆରେ ମୋ କଥାରେ ଯେ ଶୁଣେ ଡାଲି ତରକାରୀ ବୁଟ ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଶାଗର ମିକ୍ସଚରଟିଏ ମାନେ ପୁରା ମିକ୍ସଚର ଦେବିନି ଦେଖା ସେ ତାକୁ ଦେଖା ଶୋଇ ଶୋଇ ଗେଛି ଆମେ ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଶୋଇକି ଓ ହିରୋ ଭାଇ ବାବୁସା ନୁତ ମହାନ୍ତି ତାକୁ ଝରକା ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ କହୁଛି ମତେ ଝରକା ଦେଖା ହଉଛି ମନ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ବୁଟା ଉଠା ଆରେ ବୁଟା ଉଠଉନୁ ଆରେ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଉନି ଗଲା ସେ ରୋଷେଇ ବୁଟା ଉଠେଇ ଆମେ ବୁଟା ଉଠେଇ ଦେ ଯାହା କରୁଛୁ କର କିନ୍ତୁ ବୁଟା ଉଠେଇ ଦେ ସେ ପାଣି ଓଦା ହେଇଛି ସେ ଇଏ ହବ ଏମିତି ଧଳା ହେଇଯାଉଛି ଏମିତି ହଳଦୀ ହାତ ମିଳିଲେ ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ ନା ଖାଲି ଫୋନ୍ ଶୁଆଇକି ବୁଲଉଛି ଭୁଲିଗଲା ତୋର ସକାଶେ ଲାଗିଗଲା ସବୁ ଲାଗିଗଲା ପାଣି ଦେଇକି ତମ ସେଟା ପାଣି ପାଣି ଦେ ତମ ସବୁ ଲାଗିଗଲା ସଇଲା କି ତାହେଲେ ଲାଗିଗଲା ହଉ କାଢ଼ିଦିଅ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସି ଆଉ ସେଠି ତ କାଢ଼ ପାଣି ମରିଗଲା ଆଉ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଶୁଖିଲା ପୁରା ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଭାଇ ଦେଖେଇ ଦେ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦେଖ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦେଖ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା କାଟିଦେଲା ଗୋଟେ ନା ଏଥିରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ତୁ ବାଡ଼ ଧୋଇ ପୁଣି ଦେଇକି ଆସିବୁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଖାଇବା ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ହେଇଛି ଅଣ୍ଡାଟା କେମିତି ଖାଇକି ଦେଖ ଖାଇକି ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକୁ କୁହ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ବଢିଆ ଆରେ ଏପଟେ ଦେ ତୁ ଟ୍ରେଟା ବୁଲଉନୁ ଭାଇ ତୁ ତ ଠିକ୍ ଦେଇଥିଲି ତୁ ଖାଲି ଇଏ ବିକଳ ଆଉ ଆସ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇକି ଜଣାଇବା भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।